Hi! Tara, magganchilyo ta. Maayong adlaw sa iyong tanan o karon ako ang itulo kung unsaon pagganchilyo aning heart headband. Kung ikaw beginner, ayaw ka bala ka kay kani nga video step by step nga akong itulo sa imuha. Kani nga headband, perfect na siya during Valentine's Day kung na mo event sa iyong school or pang OOTD lang. Pwede pa siya idungag sa imuhang small business, pang gift sa imuhang friend or pang souvenir. Ug kung bag-o pa ka diri, ayaw ba kalimot og subscribe ha. Salamat daan. So tara, magganchilyo ta. Ug ang akong gigamit nga yarn, milk cotton yarn, 5 ply og 3.5 mm hook. Ug ang una natong buhaton kay slip knot. Ingon ani ko mag slip knot. Dayon kuha imong hook ug magbuhat ta og 56 chain. Ug sa pagbuhat og chain, yarn over, dayon pull up a loop. Balik-balik ka lang na siya hantod makabuhat na ka og 56 chain. After natong buhat sa 56 chain, diri na ta sa exciting part, magbuhat na ta sa heart. Ang una natong buhaton kay mag-skip og 2 chain. So gikan ana nga chain nga sunod sa imong hook, 1, 2, dayon into the third chain, dira ka mobutang og 3 treble crochet. Sa pag treble crochet, yarn over twice. Tapos, ingon ana iyang forma, insert your hook sa chain nga akong giingon kagaina, kundi ang third chain. Human mo yarn over ka, ug pull up a loop na ana kaanay 4 loops sa imong hook. Sunod, yarn over pull through sa duha lang ka loops sa imong hook. Kunya na lang kay tulok ka loops sa imong hook. Tapos mo yarn over na pud ka, pull through na pud sa duha ka loops lang sa imong hook. Para makumpleto ang treble crochet, yarn over ka, pull through sa 2 loops lang nga nabilin sa imong hook. Ug human na ang ato ang first treble crochet, dungagan na lang nato og duha ka treble crochet. Ug dito lang gihapon nga chain ha, ibutang imong 2 treble crochet. Kung asa nimo gibutang imong primero nga treble crochet. Ug pagkahuman nato anang 3 treble crochet, mubuhat na pud ta og 2 double crochet sa sunod ana nga chain. Pag double crochet, yarn over, insert your hook sa next chain. Dayon yarn over, pull up a loop. Naa dayon ka ana 3 loops in your hook. Dayon yarn over, pull through to 2 loops in your hook. Tapos yarn over, pull through to 2 loops in your hook. So nakahuman na tag isa ka double crochet, modungag na tag isa ka double crochet. Ug sa next chain, magbutang ta og isa ka half double crochet ug isa ka single crochet. Pag half double crochet, yarn over, insert your hook into the chain. Yarn over, pull through, naka 3 loops in your hook. Dayon, yarn over, pull through all 3 loops in your hook. Ug karon modungag ta og single crochet, insert imong hook sa same chain. Dayon yarn over, pull up a loop, naka 2 loops in your hook, yarn over, pull through all 2 loops in your hook. Ug ang sunod nato nga buhaton kay mo slip stitch ta sa sunod ana nga chain. Sa pag slip stitch ani nga part, itusok imong hook gikan sa likod ana nga loop sa ato ang chain.
Pagkahuman, itusok na pud imong hook sa isa pa ka loop ana nga chain o gikan na pud sa front. Ang mahitabo na natay 3 loops sa ato ang hook. Pagkahuman, yarn over, pull through all 3 loops sa imong hook. Dayon nahuman na ang isa ka side sa atong heart, proceed na pud ta sa isa pa ka side para makompleto atong heart. Og i-position imo heart pareha ani kay mutusok ta sa atong hook pabalik ana nga mga chain. Og sa first chain nga pabalik, mubutang ka og isa ka single crochet ug isa ka half double crochet. Actually guys, atbang na siya kung sa isa ka side nagbutang ka og isa ka half double crochet ug isa ka single crochet, sa isa ka side na pud mubutang na pud ka og isa ka single crochet ug isa ka half double crochet. Ug kung ang left side nabutang ka og 2 double crochet, sa right side mabutang ka og 2 double crochet. Pareha ani ang isa ka loop sa ato ang chain gibutangan nato og 2 double crochet. So ang atbang ani mabutang na pud og 2 double crochet. Dayon pagkahuman, 3 triple crochet na sa last chain. Para mahuman mo heart, chain 2 ka, dayon slip stitch kung asa ka nabutang og 3 triple crochet. Ug nahuman na ang ato ang first heart, ug sa bisan pila pa ka heart ang imong buhaton, pwede ra jud kaayo. Basta mo start lang jud ka og 6 chains. Ug i-apply na pud nato ang pattern nga ato natun-an gaina, which is mo-skip ka og 2 chains ug sa ikatulo nga chain na ka mobutang og 3 ka triple crochet. After 3 triple crochet, 2 double crochet into the next chain. Sunod 1 half double crochet ug 1 single crochet. Ug slip stitch into the last chain. Ug mopadayon ta sa pika side, 1 single crochet ug 1 half double crochet. Sa next chain, 2 double crochet.
And sa last chain, 3 treble crochet. Dayon 2 chain og slip stitch kung asa ka nagbutang og 3 treble crochet. Ug nanatay 2 heart, tapos ang ako adungagan ako og 3 ka heart. Ang sa imuha depende kung pila imo idungag, basta sundo lang to nimo ang pattern nga atong natun-an. Naan ako tulo ka hearts, dungagan na lang dyan ako siya og duha. Ug ipadayon lang po na imuha, ug magkita tag utro. Ug after sa 5 ka heart, may chain tag 76 chains. Ug after sa 76 chains, cut your yarn, tapos ang ako ang ginabuhat, kinahikot na ko ang end ka para mas lig-on jud.
Ug nahuman jud atong heart headband ug unta imuha pod ug proud jud kay ko sa imuha nga gisabayan ko nimo nga maganchilyo. Ug ayaw ba kalimot subscribe ha kay para ma-notify ka sa sunod na akong upload nga tutorial. Ug maora to, kita-kita tag utro sa next na akong tutorial.